салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, апа ва хоҳарам, каса хуш омадед боз ҳам ба канали мо Али Production. имрӯз хостум як навора пешкаш кунем иншааллоҳ ба шумо писанд ё ёрдами худро ба ҳамин бародари маъюбмон хубтараш видео наворе ки мисол ҳамин бародармон навор кардагиянд дар балниса дар чӣ вазъият ҳастай, модари ҳамин бародармон ба шумо хубтар карда мефаҳмонанд. ба ҳазур видео навора тамошо кинед, боз иншааллоҳ дар инҷаем. ассалому алайкум бародарон, хоҳарон ва яке аз беморхонаҳои шаҳри Новосибирск қарор дорем. Мора як дударчомон касал шидагӣ клешка зидагиша аз сабаби бемории сахт буданаш як моҳ где-то дар кома хоб буд. Баъд як моҳ дар палата гузаронда бо больница овардагиянд. Ҳамира аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, чени зури раситон кӯмак кунед. ҳозир мерем сиёнка мекунем, нишонтон мекунем, бари шумо пешкаш менамоем. ҳозир ҷи метазем роем бародарон тамошо кунем. Ҷим палата. Ассалому алайкум апаҷон, чӣ қилай сӯзин тинҷин додарам ки ма чӣ қилай? Ва алайкум барсалом. Шукрона Аллоҳ. Ассалому бародарон, апаҳо, хоҳарон, аз шумо бо эҳтиромона хоҳиш дорам ки ба мо кӯмаки шумо лозим аст то ҳадди имкон. писари ман 2 моҳ шуд ки дар беморхонаҳо, як моҳи дигаш дар кома буд, 18 рӯзи дига дар реаниматсиони бо реаниматсиони чӣ выписывать кардам бо больницаи номери 1 шаҳри Новосибирск омардем. инҷам худаш нафас намекаша. Ба шланкат нафас мекашам? Нафас намекаша. Нами трубка гирем, тамаш мегирад. Дасти ростш ай кор мондаги. Дасти ростшам кор намекунад. ҷавоб момекан. Баъд апа ҳамира бигем ки духтуро чӣ мегӯянд, мақсад пули растход чанд сумай мисол да байни ҳами агар мумкин боша ҳами мисол дагавори ҳами больницара чӣ додагиам документа мисол мо нишон дем ки ҳами бародарон мисол апҳои мо тамошо хоҳарои мо мисол акои мо тамошо мекунанд, мисол ҳами документа бояд бинанд ки действительно мисол и сиёнкаи мо мисол ягон фанду фреб нест. Мо ҳамира номрои мисол ҳами номрои шуморо мо мегирем, дар ҳамин описания мекунем, мисол мемонем ки мисол агар мисол действительно роста ҳамин видео ягон мисол фанду фреб нест. Мисол номрои шуморо мемонем ки ҳамин мисол барои тамос баромадан мисол бо шумо ё бо шумо ё мисол ба падари ҳамин додари мо мисол гап задан мисол шавад. ҳозир ина иҷа дар бародаро ҳуҷҷат шунад. Ина ҳуҷҷати справка мисол дар кома чанқа хо рафтагия, мисол баъди дар палата чанқа дига бо мисол ҳозир дига больница овардагия. Ина ҳуҷҷати дига платни приёмай дар байни 10 рӯз 131645 рубл. Ина бародаро и мисол пули кам беша им нест ки мисол 131 уну грубе бигем агар 132 000 расиски дар байни 10 рӯз.
گپ زنی اپا همه راستی گپ به انیماسیونی بودن در بیرپول یگانشون پول نگفته بودن یگانشون پول نگرفتن کل میگم که در نیش خودتون لیچینیا کنین ما مثل دارو خودمان خریدیم همین چیزی در کار بود خریدیم آوردیم خیلی یک روزه مثل آدم رسخود همش خیلی یادم میکردن هزار رحمت کسی چند خزورش میرسلگی یادم میکرد خود خسان میشدیم خیلی فهمو برادر رو از شما کمک خود رو انتظاریم دوستان عزیز همه کسا فکرم نوار تماشا کردین در چه وضعیت هست دوستی ما میبینه که در چه عذاب هست برادر ما با شلنگ کوتاه کرده بهشون گپ زنیم خودش با ارگانیسم خودش نفس کشیدن نمیتونه در مثلا وزبینن بهت وزبینن برای همو مادرشون گفتن که نبود چکو همه چی نشون دادن که سومی کلان داره کنه همه تو میدونه که خیلی در وطن خیلی تاجیکستان نباشن اونجا کمتر از خودش ارزان تره اینجا شما فهمید که در غریبی در چیزی که کمتر از خود کلان باشه قیمت میشه همه چی قیمت اینجا همه تو میدونید برای همین یا میخوان که یک کمک شود که همین برادر لیچین کردنشون یک کمک ای طرفی همین خلقی ما خمون تاجیکای خمون مسلمانای خمون در همین برادرمون یاردن روان کسی که مثال یگان سوال داره در همین نوار یا که در مادری همین برادرمون در همین ویدیو ما مثال کسی که کمک خچه میرسونه مثال یگان چند سال روی میکنه در همین ویدیو من کدی کارتش میمونم شد در ویدیو میمونم نمرای خشتباری همین برادرمونم ای مادرشون میمونم چی سوال داره مثلا اگر هستن برادرایی که دلشون دور میره میخوان که توش نفهمن که همین آدم هست یا نیست در این وضعیت هست یا نه در فیره میگفتن یا نه میموننشون خوبتر زنگ میدن میپرسین بعد گوش کنین کسان اینجا مجبور نیست کسی که ای دست میاد 100 روبل هم داشته باش 50 روبل هم داشته باشی همین بتونی روی که انشاءالله در این دنیا خداوند رسر فراوان نگردانه و در او دنیا جوابش هم میگن انشاءالله طرفی الله کسانی که مثال شرایط ندارن برای سوم روی کردن یک دعای خوب که انشاءالله برادرمان شفا میآورد بعد خواهیم که مثال تستر همین سومی که مثال همین برادر ما لازم داره برای لیچین کردنشون سوم در کارشون حاضر اینا در بالینسه نیست در بالینسه که بودن سومشون که نمیرساند سومشون کم که بود حاضر در خانه خوبان اگر که لیچین نکنن چقدر وضعیت همین برادرمون وزن‌تر میشه خوبتر نه برای همین بگیرین همین ویدیو را من در ویدیو پیشتر گفتم که این ویدیو برای من نمیخوام که یگان زنمیتی شوم نه که یگان پرسموتر من زور بگیرم نه باز شما خوب تنه فهمونه با بگیره پدلی سکنه که توش تو دیگه آدما با خبر باشن هستن آدمایی که ای دستشون میان کمک میکنن اگر که ای دست تو کمک سون دادن نتونستی سون کردن سون دادن نتونستی روی کردن نتونستی همین ویدیو را پهن کنین تا شو دیگران بفهمن یگان یاردم میخچنن در همین آدما رسونن بعد من با در ویدیو پیش گفتم که مثال من ویدیو میکنم که اگر آینده انشاءالله اگر ای طرف همین یوتیوب چه فایده شوه من کوشش میکنم که این برادری هستن لازم دارن سوم یگان خیریه من میخوام که همین سوس فایده میشوند یک قسمش در همین کارهای خیر مصرفش کنیم انشاءالله بخیر چی عقیده و فکر دارین خودتان تا کمتر بنویسید اگر کسی که مثال راضی هست مثال آینده کانال مکمتر همین برای کمک کردن برای مردمی که احتیاجمندن دههای کم کم یاردم کنیم خیلی فکرتون در عقیدتون در کامنتر بنویسین حتما ویدیو را پدیلی سکنین که باید همه بدونن
чанд касо буданд мисол муроҷиат кардан ба блогери калон ки видеоро бигирем мисол як видео чак кунем мисол парт на канал то шо ягон одами ҳастан хайрхоҳ хайр кунанд аваё нописандӣ кардана ки видеоро ба наво нагирифтан ин бародармо хоҳиш карданд ки модари хмон тоҷик гуфтанд ки видеоро кунем гуфтам иншоалло хай дастамондагиро мекунем видеоро мепартоем баъдан хай усунҷа дасти аллоҳ ризқ мешава намешава уз шайтанафи аллоҳаю худованд ҳаматона ризқу рӯзуна зиёда гардонава саломат бошен тани сиҳат ҳаматона хоҳонем ягон вақт сартон дарда набина хай бо ма кӯшиш мекунам ки чи суме ки ҷамъ мешава ай тарафи ҳами видеои ман мерава ай тарафи ҳами картае ки ман мемонутона картаи ман нестай картаи ҳамун модари ҳамун бародармона ҳаваён карташон картаи ман неста дилтон норава номераи ман неста картаи ман неста ман ҳам тонистам видеоро тайёр мекунам ки дигарро фаҳмананд огоҳӣ бошананд ягон тасдиқшунанд ёришунанд бирасонанд баъд бо видео мекунем ки ай ҳами бародар ки чанд қасум ҷамъ шуда барои чеснагӣ мисол барое ки дилтон дур наравад мисол барои хучон сумо гирифтан барои ису усу дилтон дур наравад видео мекунем чанд сум ҷамъ мешавад ҳам модар худаш сумо мисол чанд сум мисол мекунад чанд сум ки мисол ҷамъ шудагӣ ай тарафи ҳами шумо бародаро камера мекунанд бо ма худам дар ҳамин канали худам мепартом видеора иншоалло худам бо шоҳид мешавед чӣ гап мешава намешава дӯстон азиз касоне ки дар канали мо хай обуна шудагӣ неста як дастгирӣ кинем обуна шуд канал да лайк монданам и подписка фаромӯш накунед як бори дигар аллоҳ ҳаматона дар паноҳш нигоҳдор бошад зиндаву саломат бошед аллоҳ ёратон то видеои нави мо ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.